दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाज़रीन। और आज हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमाएँ, आपको बताता चलूँ कि आप गोजरी, पहाड़ी और उर्दू ज़ुबान के नामवर अदीब और मुहक्किक हैं। जम्मू कश्मीर में गांदरबल के मोहम्मद मानशाह जी पिछले 3 दशकों से गोजरी भाषा को संरक्षित करने के प्रयासों में जुटे रहे हैं। वे गुजर बकरवाल समुदाय से आते हैं, जो कि एक जनजातीय समुदाय है। उन्हें बचपन में पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा था। वो रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे। इस तरह की चुनौतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को संरक्षित करने का संकल्प दृढ़ हुआ। साहित्य क्षेत्र में मानशाह जी के कार्यों का दायरा इतना बड़ा है कि इसे करीब 50 संस्करणों में सहेजा गया है। इनमें कविताएं और लोकगीत भी शामिल हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद गोजरी भाषा में किया है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किस तरह अपने रेडियाई प्रोग्राम मन की बात में मोहम्मद मंशा खाकी जी का जिक्र किया। खाकी जी, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद और जानना चाहूँगा, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आपका जिक्र मन की बात में किया तब पहले आपका क्या रिस्पॉन्स था? ऑनरेबल वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम लिया तो मुझे अच्छा लगा, एक हौसला मिला कि आगे काम करने की एक हिम्मत जो थी वो पैदा हुई कि उन्होंने तारीफ़ की मेरे काम की। और पूरी दुनिया, पूरे कम से कम मेरे हमवतन लोगों को ये एहसास हुआ कि मादरी ज़बान के लिए किस तरह से काम किया जाना चाहिए, करना चाहिए। मादरी ज़बान ही है जिसमें आदमी अपनी बात कह सकता है, दूसरों के सामने रख सकता है। इससे बेहतर कोई दूसरी ज़बान जो भी आदमी सीखेगा उस पर कितनी महारत हो, लेकिन वो सेकंड लैंग्वेज होती है। अपनी मादरी ज़बान होती है और मादरी ज़बान में आदमी आसानी के साथ हर बात, अपने ख्यालात का इज़हार कर सकता है। यकीनन मादरी ज़ुबान की आप बात कर रहे हैं और आपकी मादरी ज़ुबान गोजरी है। मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से अगर बात करें ज़बान व अदब के लिहाज से, गोजरी ज़ुबान आज की तारीख़ में आप इसे कहाँ पाते हैं? आज की गोजरी ज़बान जो है, मैं कहूँगा कि हमारी हम असर ज़बानें जो हैं, जैसे कश्मीरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, बल्ती है, शीना है, डोगरी है, इनके करीब करीब खड़ी है। कोई उतनी ज़्यादा फासले की बात नहीं है। लेकिन फिर भी गोजरी क्योंकि बिखरी हुई ज़बान है। अच्छा है, बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई किस पहाड़ पे है, कोई किस नदी में है, कोई नदी के किनारे है, कोई कहाँ है। तो इन सारी चीज़ों को समेटना, इनको इकट्ठा करना, इस मवाद को जमा करना, फिर लोगों के सामने लाना जो है थोड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन बड़ी मेहनत के बाद हमने कोशिश की है कि गोजरी के फोकलोर को, लोक अदब जो है उसको इकट्ठा, क्लासिकल अदब, हाँ, उसको कंपाइल किया, उसको छापा एकेडमी के वसातत से। तो ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कई अदबी मवाद गोजरी का जो है आपकी नज़रों से गुजरा, 6 किताबें आपने खुद भी तख्लीक की हैं। तो अगर उस क्लासिकल अदब का या मौजूदा दौर में जो अदब तख्लीक हो रहा है उसका मुवाजना किया जाए, क्या समझते हैं आप, किस जानिब जा रहा है? ठीक सिमत में जा रहा है और लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि नए लिखने वाले, नए आने वाले जो हैं उनको लवाज़मात का इल्म होना चाहिए, किस सिनफ में किस तरह से क्या लिखा जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ख़ास करके मैं तो अपनी ज़बान गोजरी के हवाले से करूँगा। आज कुछ नए लड़के जो हैं उनका अच्छा रुझान है, अच्छी उनकी दस्तरस है, उनको अपनी कलम पे पकड़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अच्छा मवाद जो है और अच्छा अदब जो है वो तख्लीक होगा और गोजरी तरक्की करेगी। किस असनाफ को ज़्यादा अपनाया जा रहा है, ख़ासकर नौजवान ताल्लुक से? ज़्यादा तो शायरी की तरफ मतवज्जा हैं लोग, क्योंकि शेर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाता है
لیکن یہ ہے کہ شاعری کے لوازمات جو ہیں وہ جاننا بہت ضروری ہے. غزل کیا ہے، نظم کیا ہے، غزل اور نظم میں کیا فرق ہے، یا دوسری چیزیں جو ہیں، سی حرفی کیا ہے. سی حرفی ایک خاص صنف ہے جو کہ پہاڑی، گوجری اور پنجابی زبان میں لکھی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو پڑھنے کی، سیکھنے کی. اور بڑی ضرورت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو ایک استاد رکھنا چاہیے جس کی نگرانی میں آدمی اپنا کام کرے اور اس کو دکھائے، جس کو ان سب چیزوں کا علم ہو. کیا اس حساب سے نوجوان نسل کی رہبری ہو پا رہی ہے کہ نوجوان نسل ہی اساتذہ کا رخ نہیں کر رہی؟ سب سے بڑی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے، لوگ اپنی من مرضی سے کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ناقص اور بڑی کمزور قسم کی چیزیں جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جاتی ہیں، اور زبان کا معیار پرکھنا دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا آپ سر یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی تخلیق شیئر کر دینے سے کیا وہ اصلاحی نظر جو ایک استاد کی ہوا کرتی تھی اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں؟ ہاں ایسا ہے، سب کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں، یا تو تعلیم کا فقدان ہے یا ان کے علم میں کمی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میں نے محسوس کی ہیں، اس لیے میں نے اس کا اظہار کیا ہے. مجھے کسی سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو پسند نہیں کرتا، لیکن ضرورت ہے کہ معیاری ادب جو ہے وہ تخلیق ہونا چاہیے تاکہ زبان کا معیار بنا رہے اور آگے اس کی ترقی کے راستے کھلتے جائیں. یقیناً آپ پہاڑی میں بھی لکھتے ہیں، گوجری میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی لکھتے ہیں، اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خود کو مطمئن کس میں پاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنی مادری زبان کا ہی نام لیں گے. لیکن جاننا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے کس زبان کی جانب رخ کیا؟ سب سے پہلے میں نے گوجری میں ہی لکھنا شروع کیا، اور شروع میں تو اردو میں لکھتے تھے، اولٹ پٹانگ یہ ادھر ادھر کی مزاحیہ نظمیں. وہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے دوسرے لڑکے شرارتی ہوتے اسی طرح کا میں بھی تھا. ایک بار کا میں واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں MM کالج جموں میں BA کا طالب علم تھا، تو میرے ہسٹری کے ایک سردار جی کلاس فیلو تھے، وہ مجھے ہسٹری کی کلاس میں لے گئے، اور میرا جب کہ اس میں نہیں تھا، ہسٹری سبجیکٹ نہیں تھا. تو جیسے ہی ہم جا کے کلاس میں بیٹھے تو ایک چپراسی آیا، اس نے پروفیسر سردار جی تھے ان کے ہاتھ میں تھمایا، اور پھر وہ ان کے سگنیچر سے لے کے واپس چلا گیا. تو انہوں نے سکھ لڑکوں سے، سردار لڑکوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، جو نہیں بیٹھنا چاہتا وہ چلا جائے، لیکن جلدی کرے، مجھے کلاس لینی ہے. تو میرے ساتھ کا ساتھی جو تھا، جو مجھے لایا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا اور اس نے مجھے پوچھا تک نہیں. تو میں مجبوراً مجھے اٹھ کے جانا پڑا. جب میں دروازے پہ پہنچا تو پیچھے سے پروفیسر صاحب نے میری قمیض پکڑی، کہا آپ تو سردار نہیں ہو. تو میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے کہا میں آپ کی جگہ جا رہا ہوں. کیا بات ہے. تو کلاس میں سیٹیاں بج گئی، میں نکل گیا. تو اس طرح سے شروع میں تو وہی مزاحیہ شاعری لوگوں کو ہنسانے کے لیے، بتانے کے لیے، یا کوئی اس طرح کا. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ریڈیو میں پروگرام دینے شروع کیے، جب کلچر اکیڈمی سے وابستہ ہوئے، ہم لوگ ان کے مشاعروں میں آنا شروع کیا، تو بڑے بڑے لوگ جو تھے، اسرائیل اثر صاحب تھے، اقبال عظیم صاحب تھے، نسیم پنچی تھے، سروری کسانہ صاحب تھے، ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو سنجیدگی آتی گئی. اور میرے پروفیسر یا ٹیچرز جو تھے انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے مجھے راستہ بتایا کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں، ایسے چلنا ہے. تو میں نے اپنے استادوں کو بھی فالو کیا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے میں کلچرل اکیڈمی میں جب آیا تو پھر تو ذمہ داریاں کندھوں پہ پڑ گئی. سر کئی برس پر محیط آپ کی زندگی کا یہ سفر ہے. آپ کے ان تجربات اور مشاہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر موجودہ دور میں دشواریوں کی ہم بات کریں یا مواقعوں کی اگر بات کریں تو کس طرح آپ اپنے تجربات اور ان مشاہدات کو میں اپنی زندگی سے متعلق ہی بات کر سکتا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. مجھے شروع میں بہت دور سے اسکول آنا پڑتا تھا. پرائمری اسکول بھی
कई मील दूर था। उसके बाद फिर हाई स्कूल में भी मुझे कम से कम भी 7-8 किलोमीटर जो था पैदल चलना पड़ता था। और हायर सेकेंडरी में जब पहुंचा तो तब तो मुझे करीब, अगर मैं पैदल चलता था, कभी बस नहीं मिलती थी, कभी किराया नहीं होता था, तो मुझे 20-22 या 26 किलोमीटर जो है वो पैदल चलना पड़ता था। और कम से कम जब भी मैं घर आता था तो एक साइड से तो कभी बस मिल जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ से नहीं मिलती थी, कभी छुट्टी लेट होती थी, कभी सुबह सवेरे जाना होता था। तो इस तरह की मुश्किलें तो बहुत होती हैं, मतलब नए लोगों के लिए। तब मैं बात करता हूँ आपके के करीब 1960-65 की तकरीबन। नहीं, 60-65 की नहीं, 75-76 की बात करता हूँ। जी जी। तो उस वक्त जो था वो बड़ा मुश्किल वक्त था। उस लिहाज से आज के नौजवानों, गुर्बत थी, ये सारी सहूलियात हमारे पास मुहैया नहीं थी। सब लोगों का ऐसा ही हाल होगा, इस तरह के आसूदा हाल तब कम लोग हुए होंगे। तो उस तरह से हमको भी गुर्बत का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने एक रास्ता बताया, तो जाब लग गई। फिर उसके बाद आहिस्ता, अलबत्ता मैंने एक बात की कि मैट्रिक के बाद भी मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने PhD या MPhil इसलिए नहीं की कि मुझे लगा कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मैं अपने वालिदैन पे बोझ बन जाऊँगा। क्या बात है सर, इतनी वसी सोच आज का नौजवान को यकीनन आपकी इस ज़िंदगी से एक तहरीक मिलेगी। यकीनन अगर उस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे तो एक कई वक्त हमें उसके लिए दरकार होगा। फिर भी इतने कलील से वक्त में इतनी मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, आप थे मोहम्मद मंशा खाकी जी, जो गोजरी, पहाड़ी और उर्दू ज़ुबान के नामवर अदीब हैं, और हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियाई प्रोग्राम मन की बात में इनका ही जिक्र किया था। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।